بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأحباء من مستوى رابع ابتدائي، اليوم سوف نقوم بدرس جديد في الرياضيات للغة الفرنسية leçon 46 arrondissement réduction. إذا نفس الدرس قمنا به باللغة العربية. arrondissement نقصد به تكبير الأشكال، و réduction نقصد بها تصغير الأشكال. Objectif: agrandir et réduire les figures sur quadrillage. إذا من أهداف الدرس هو أن نكبر أو نصغر أشكال على الشبكة. Préciser le rapport de réduction ou d'agrandissement d'une figure. إذا علينا أن نحدد معامل التصغير أو التكبير بالنسبة للشكل الهندسي. On commence par le calcul réfléchi. نبدأ بالحساب الذهني. Calculer 8 fois 0,1, 8 fois 0,01, 54 fois 0,1, 54 fois 0,01, 169 fois 0,1 et 169 fois 0,01. Alors, on a déjà fait la leçon du produit d'un nombre entier par un nombre décimal, et on a fait comme ces exemples. إذا قمنا بنفس هذه العمليات في درس خاص بضرب عدد صحيح طبيعي في عدد عشري، سوف تقومون فقط باستعمال القاعدة وإيجاد الجواب ذهنيا، لا داعي لوضع العمليات. Je retiens: j'agrandis ou je réduis une figure en augmentant ou en diminuant les dimensions de la figure sur le même quadrillage. إذا أكبر أو أصغر شكل en augmentant أي برفع أو زيادة، ou en diminuant أو بتصغير les dimensions هم أبعاد الشكل، les dimensions de la figure أي أبعاد الشكل sur le même quadrillage على نفس الشبكة أي باستعمال نفس التربيعات. La figure agrandie ou réduite conserve la même forme. إذا قلنا أن من خاصيات التكبير والتصغير أننا نحافظ على نفس الشكل. Par exemple, si on agrandit un carré, on aura un autre carré de dimension plus grande. Si on réduit par exemple un triangle, on aura un autre triangle de dimension plus petite que le triangle réduit. إذا قمنا بتكبير مثلا مربع سوف نحصل على مربع أيضا، وإن قمنا بتصغير مثلث سوف نحصل على تصغير مثلث، أي أننا نحافظ على الشكل. الشكل لا يتغير، بينما تتغير فقط أبعاده، ما يسمى باللغة الفرنسية les dimensions de la figure. Je découvre: Amine s'amuse à agrandir le dessin du bateau. Je l'aide en multipliant par 2 les dimensions de son dessin. Alors on a un bateau. Par exemple, le segment AB, on doit compter le nombre de carrés. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 petits carreaux. Alors, on doit agrandir ce segment AB deux fois. Ça veut dire en multipliant par 2. Alors, puisqu'on a 5 carreaux, on doit compter 10 carreaux. Vous pouvez vérifier. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, ils ont agrandi le segment AB en multipliant par 2. On complétera le dessin du bateau par la même façon. Ça veut dire qu'on doit agrandir chaque segment deux fois. En utilisant un quadrillage plus grand, alors ici on va
refaire le même travail mais en utilisant un autre quadrillage. Ça veut dire ici on a les carreaux sont plus grands que le premier et le deuxième quadrillage. On complète la phrase de segment A1, B1 est fois plus grand que le segment AB. Ce nombre, on doit écrire ici un nombre et le rapport est le coefficient ou le coefficient d'agrandissement. إذا سوف نتمم هذه الجملة بالعبارة المناسبة وهنا سوف نكتب معامل التكبير أو معامل التصغير. إذا أحبائي كان هذا شرح للدرس وللنشاط الذي سنقوم به غدا. أستودعكم الله حتى ألقاكم، سوف ننجز ونصحح معا. إلى اللقاء.